রাজ্যে আসলেন এনসিসির উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জেনারেল গগনদীপ। এনসিসির বিভিন্ন বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা সহ আসন্ন এনসিসির ফেস্টিভ্যাল নিয়ে এই সফর বলেই মেজর গগনদীপের দাবি রয়েছে। দুদিনের রাজ্য সফরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অবস্থান করছেন এনসিসির উত্তর পূর্বাঞ্চলের এডিশনাল ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল গগনদীপ। রাজ্য অবস্থানকালে গতকালই মেজর গগনদীপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করেছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন বলেই জানা গেছে। এদিকে আজ অর্থাৎ 9 সেপ্টেম্বর মেজর গগনদীপ কলেজ টিলা স্থিত রাজ্যের প্রধান এনসিসি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং এই পর্বে সাংবাদিকদের সাথে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এনসিসির উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দাবি করেছেন বরাবরই তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ত্রিপুরা রাজ্যে এনসিসির কাজকর্ম দেখতে সফর করে থাকেন, তবে এবারের অন্য একটা বিষয়কে সামনে রেখে তিনি রাজ্যে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। এবছর প্রতিবারের মতো এ মাসের শেষের দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ এনসিসি ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে মেজর গগনদীপ জানিয়েছেন। এই ফেস্টিভ্যালে রাজ্যের সবকটি এনসিসি ইউনিটের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত থেকে নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে কে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট ফেস্টিভ্যাল বা উৎসব যাতে সবার সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে ব্যাপারে যাবতীয় দিক নির্দেশিকা সেট করার জন্যই এই মুহূর্তে এনসিসির অন্যতম আধিকারিকের রাজ্য সফর বলে জানা গেছে। पता है मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ एनसीसी का। 7 स्टेट के एनसीसी में देखता हूँ, अपने नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है। और मेरा नॉर्मल विजिट है, बार बार मैं आता हूँ अपना यूनिट्स को देखने, बच्चों को मिलने जो हमारे एनसीसी में कर रहे हैं। तो एनसीसी के उसमें मेरा ये सेकंड विजिट है। इस बार बल्कि बहुत सक्सेसफुल विजिट रही है क्योंकि मैं सीएम साहब को भी मिल पाया और एजुकेशन मिनिस्ट्री के कमिश्नर को भी मिला हूँ। तो जो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं और जो हमारा प्लान्स है एनसीसी को और बढ़ाना त्रिपुरा में और लेके जाना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो सब सीएम साहब से डिस्कस किया है। और बाकी मैं यूनिट्स और अपने कॉलेजेस को देखने आया हूँ कि कैसा हमारा काम चल रहा है, क्योंकि एनसीसी के लिए जो अगले 2-3 महीने ये हमारे बड़े ज़रूरी महीने होते हैं। इसमें हमारे थल सेना कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप का पूरा तैयारी होता है और वेरियस अदर इवेंट्स। मीडिया से और बाकी उनसे मेरा सिर्फ यही गुजारिश है, अभी एक हम बहुत बड़ी एनसीसी फेस्टिवल कर रहे हैं जो त्रिपुरा में पहली बार हो रहा है। आज तक त्रिपुरा में हुआ नहीं है और ये अभी इस मंथ एंड में ही होगा, जिसमें हम अपने एनसीसी के बच्चे जितने भी कॉलेज हमारे हैं 26 कॉलेज जिसमें एनसीसी है उनके बच्चे आएंगे और परफॉर्म करेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे। एंड मैं होप करता हूँ कि मीडिया एज वेल एज हमारे बाकी लोकल पॉपुलेशन अटेंड करेगी और उन सबको मोटिवेट करेगी, प्रोत्साहन देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज़ 8।